बक्सनगर डनपुरनि बाय इलेक्शन त्रिपुरा हास्टेओ कितिङैनो दाल बिदाल थोंखला हायकाबा पार्टीनि बोखागो कक पिरमानि बेलायनो नुकजागै फायरो हायना हाय 40 फैमिली 108 बुटार भारत माता की जय हनैनो त्रिपुरा साबलों रगबो त्रिपुरा मथानि बुटार रक CPIM ni butarokno BJP hapang haika BJP party sotoni naharmani mangpili nukjagui phaikya omahaino YTF ni central member tongnai Ponchomani Mura Singh ni Tuidul Mungbai Tilabari Monai Panthoro haina hai 108 butar joining khaikya podobuba romlaikya naitongdi Jorani News যত্ন খুলমকা আজকে আলোচনা রাখবেন আমাদের বয়স্ক কাকা রতনশীল नरक तामनि बागै तिफ्रा मथा याकरै ताक बीजेपी नि बाना रम लायखातिनि बीजेपी फाइबो तिफ्रा मथा फाइबो आंला बन्चित नकलायो ए आनि बसा मांगै परिगो सरिगो गोसो बायनो आना गायसाबो हेल्प खाया गायसाबो नायखया आनि बय नक माफायो हुक माफायो आं नकबो माइया हुकबो माइया माहाबो माइया बातानि जमा दिनकलाय आनि सला रुगि गोनां बातानि रहलायबो बाता लेखा जमा रगैबो बय खिबिदिरो गोमादिरो अबना सामिया पातानि मानै दङदो आगिदो पातानि मानैबो दा पाताबो माइया पाताबो बन्चित खायका अबनि बागै खिया दुखु सागियानि इंगे ताबुक बीजेपी सरकार और तेस्नं दन पुरो ताकले बाय इलेक्शन पास खायके नर नगरगनो मादि माननो सिदबा बयसे हिनाय थानायसे बय रदैया इंगे नरक ताबुक सरकारनि थानि तामनाय आंलाय सागो माने होने आंलाय सामले हायखलायो माननातै हिनायना जोंबा हिमोना थांगोना बसा फाइसिंबो बन्चित बसा बिए पास खालायहा आं रांक्रिनि फैसा क्रिनि अफक्रिनि अब एमए बो करे जामाया आनि बसाराव सब बिए पास बाय दं जाहा चाकरिबो माइया मुखरिबो माइया आंबो फान बेलखा ए हायखलाय दंलिया माने नक्ताबु तिफ्रा मथानि याकरै फाइमान इंगे तिफ्रा मथाव तंगै नक लामा कारेन्ट माइया इंगे ताबुक बीजेपी सरकारो फायै मादि माननो हायदा आंला गाबि खायफिले बैसेरि हांगलाय तमा खायने आं अबना जुट बायदि नामनाय बै गायसाब्रा एकजन नरलाय मन्त्रि मिनिस्टार औ सादने हिमनाय थानायबो नांनाय बिले नायखवानि नांनाय इंगे ताबु बीजेपी फास खायके नरनो नगरग तुदरनो सागरि हा नरक बुंते हेवानसो मादे माननो नायलाय हिमले सिरिबा साख्लाय दंबला मानबला बैलाय रोगानलाय हिनो माने मायां तबना सामा आंलाय नगो मानजा इंगे नरक तिनि और बीजेपी बानारमा के तिफ्रा मथाव तंगै न खुकुन फनमालिया आबन बागै बीजेपी बानारमखा সবাই দলবদ্ধভাবে একজাকভাবে ফুং আইসিসি থাঙ্গै गाहाम खालायै फुङाव भट होयै फायै दिनै सुजुग सुबिदा जों ग्रहण माफायनाय ताय पारनि जारा तंनाय जितन बरन तियै पाल खायै फुं आइसिसि थांगै भट होयै फायै तखन माइते जानाय तो আমরা প্রথমে বখর মানারনাय जों যে फुं थांगै जों আমরা भट होयै फायनाय এবং जितन पारनि जात तं সবাইনে বুঝুগই যে 4.5 বছর আর তম বিজেপি পার্টি অফ जों পদ্ম বন্দে মাতরম ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বলো বলো ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় আম্মাই যতনানো आने दुख कायसा दङ प्रतिभा भूमि 6,000 दिनका 6,000 आं लोननि बागै बुइलाय जतो मांजा आं बहुत कष्ट खालायका उडो थान्दै उडो 6 दिन कत बलगा आं 6 खा आं किन्तु लोननि बागै आं किन्तु बहुत उदिबास खालायो साला सापं गारे राजा खालायो बुरै केतिया आने समासा बायरेगा दङ आं बहुत कष्ट खालायो आं लोननि बागै ओ अफिसा थाङै 6 दिन आं नायनो फैका प्रतिमा भूमिनि 6 दिन होगा कान्थैया गा थाङो मिथिमो थानै 6 दिन अरा आं 6 खा माने 6 खाके नंनो लुनायनि छाजागो लोरनाय ने प्रतिभा भूमि 6,000 आं तमाने लोन मान्या साबना आरो 6 नर
साबोन आरो सयनाय सयदे सय नाहा बलग नाहा ब्रक जेमने साका एमने इनके लुन मालिया lun manya tagbang lun manya kemakarane lun manya ane besahno dokumen phirai nai dei ang miya thangka kintu emon jit khlai miya thangka dokumen hode sar ame je lun phanya tale amar dokumen dia do tale sar ko amar dokumen upre avla loi gesu okhon phaitana budit hode sara ar ailon nung tamni bagai tipramo thaya kari BJP banorong ang khatini tadi ang ba asa to mane ang oso ha boro ha tabang pa ang pantani rang mayo to ha nini boys busuk ani umor boy ha tawo ka ta boy ani saman sab ma bacha nini umor busung no ani na sot sai ni bu tong da ke nung pura batamanya maya ho ana sab nai ne ke ria digo ko ya dena sabo runai runai chairia je party ro kum phule Bupati. nai hing sabo jeto sabo ang maya to ha mo thatai sabo sa mo thawa chini yang ni elaka ni mo tharo phule Mo tharo chau. nai ngai maya ang tabu fan maya ko maya ho 어머니 마강 tuwa tu songa tiyo pro ha ani somanya somma bai ka sai satte besoro nang maya mane nung ta fano pura batamanya ko sai 70 বছর বয়স সংখ্যা ani ka karno to lekha ubu to ani nge nung ta gseni সরকারনি saga yang ta happa iro BJP ga happa mane tipramo thau tangai batarong manjaya hingke o BJP phaiei mare manjaro hani hapka asa khlai phile kotiba bumri re na hoi asa ga phile khlai ja mane noro man thaino manan bagai BJP no khafur jagai tong phaika goi ang ta happa phile nini mungkai dono kumar nok khung sa ma ya nok bo ma ya no gumaya kana ang kosto khlai tak sole ga ari gori bata song tang jago nung CPM na amalo ndok maya ko maya ho inke tak BJP yo borobar tawri ya ho rina hingoi lekha ta mandia mandia ani batil khlai suka abon bagai nung tabu BJP tawa happo ang inke nung ta masuk BJP rogle rudur no ka report te ya to pai pokla nan to tam khapur happa rina khakla re to mantri na re to ang khasu happa mungkin sabe ani bumung ka kesap no atia ang e 23 donpur kendra no 48 vote number center ni ekjon voters nung sukango bu party dongmani actually ang omani sekang sini 23 donpur kendra ni tipra mothanang loi ang warriors hisabe aro kam tangmani ekjon সৈনিক হিসেবে aro kam tangmani o jaga go ano block committee ni members hisabe ano rijak ang এই ব্লক কমিটির মেম্বার হিসেবে প্রায় ওরা 2-3 বছর রুমি নাই আনো ব্লক মেম্বার সমিতি দিকে ও জায়গা গো আং মুগজাখা চিনি যে ওরা 2018 পরে যে সরকার ফেমানি ইয়াগুলো চিনির উন্নয়ন বলতে এডিসি আমি কোনো কিছু মুগজাগলিয়া শুধু এডিসিনি উন্নয়ন বলতে ওর নুকা রেগানি কাম পিসা টুকটাক চলিগো তাই কোনো কিছু কাম ওর মুগজাগলি আছে যেহেতু এই দেশ নিয়ে একজন নাগরিক এবং এই রাজ্য নিয়ে একজন সমাজ নিয়ে একজন বড় মনুষ্য হিসেবে তিনি নিশ্চয়ই তিনি অধিকার তিনি দাবি দেওয়া বিভিন্ন তিনি সুযোগ সুবিধা মানথাই বড় মনুষ্যনি চাহিদা দङ অ জায়গা আজকে নুজাগা বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হইত একজন সুনাগরিক হিসাবে এই দেশটির একজন সুনাগরিক হিসাবে নাইও প্রত্যেকটা জায়গা যিনি সরকারের যে উন্নয়নী যে ধারানো ওরা সামিল লঙানি মুজুগো বিভিন্ন রকম তিনি যে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে তিনি শিক্ষা থেকে শুরু করে তিনি তৈরি ব্যবস্থা বিদ্যুৎ ব্যবস্থা শুরু করে শিক্ষার দিক দিয়ে সব দিক দিয়ে তিনি যে অধিকার তিনি যে মৌলিক যে অধিকার অধিকার না মানানি মুজুগো একজন নাগরিক হিসেবে এই উন্নয়নী যে ধারাবাসী অংশীদার রঙানি মুজুগো কিন্তু আজকে নুকজাখা যে বিভিন্ন শহর এলাকা হতো বিভিন্ন জায়গা যেভাবে বিশেষ করে শহর এলাকা বরং যে বিভিন্নভাবে সুযোগ সুবিধা যেভাবে মানুষ দङ আজকে এই এডিসি আম চাইও বিভিন্নভাবে চিনি যে সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত হইল তাঙই বঞ্চিত চিনি যে অধিকার চিনিবতো মানথাই দংলে বরখাই যেভাবে চিনি এই হাগত যেভাবে থাঙই দংমানি যেভাবে বরক সুযোগ সুবিধা মানছুক जोंबोथ' अबथाय मानिबाय जों बोखा साननाब्ला किन्तु आजके नुकजाखा दीर्घ अनेक बছর माने जों बंचित हइदों जों नायो ई जे सुजुग सुबिदाना जों मानथों जिनि अधिकारना जों मानथों आइ हिनि आं खाख्लायो अबनि बागै नाय
এর যেহেতু সরকার বিজেপি পরিচালনা খালাयो কেন্দ্রীয় সরকার বো বিজেপি ও জায়গাগো আং নাयो जोंबो अ जे सरकारनि जे सुजुग सुबिदा जोंबो माननाय होनाय खा खायनाय एकमात्र ब्रकसनो अ सुजुग सुबिदा रिमानो होनाय जोंबो अमनो खा खायनाय जों तिनि अरा प्राय 40 परिवारनि 118 भोटार हाय जोंबो हाबलायखा आगामी दिनाव जों इ उन्नयननि धाराबो जोंबो सामिलंखा दाबो দেখা যাক বসকামা जों बुसुकजरा ताम खाय जों अब परवर्ती समय नायनो इनके ओ बाय इलेक्शन बीजेपी फास्ट खायखाय सिनि त्रिपुरा सारक बुसुक यंग मा मानो नोंता मानसो एक्चुअली बाय इलेक्शन सरकार जदि सरकार तो ताबो बीजेपी न दंगो सिनि त्रिपुरा जगह बीजेपी न सरकार दंगो तो बसकांगा इ बाय इलेक्शन बीजेपी सरकार नि जे ते दुइटा जे बाय इलेक्शन होनाय ते केन्द्रको आरो ब्रक फाइनाल हाइनि खाखायो ओंखाय अ जागागो जेहेतु ब्रक सरकार दंगो उन्नयननि जे व्यवस्था न ब्रक निश्चय खायनाय होनाय आं खाख्लायो सर तिनी और जे जॉइनिंग प्रोग्राम माने तिनी और बुसुक परिवार जॉइनिंग खायका एक्चुअली तिनी र 18 परिवार और 19 परिवार हाय दङ 40 परिवार और 40 परिवारनि भोटार जिसुक जे ब्रक तिनी आगे सीपीएम बाति प्रमोद आख्लायमानि ब्रक तिनी चिनी बीजेपी पार्टी ना हामजागै चिनी बीजेपी पार्टी जे सामुं न हामजागै ब्रक तिनी जतनो जॉइन खायबेका इनके देशनं दन पुरुत बाय इलेक्शन गानर इनके नरनि बीजेपी नि तै बुसुक जराते आगुजाक एकदम बीजेपी तो 100% कॉन्फिडेंस जों जे फाइनाय इनके तैकेसो को और जे ताक तिनी सोंनो खा त्रिपुरा म था केबनो सापोर्ट खाया निजेनि जा जा ऑफिशियल बाबे बोर्ड नाय आमरो तै नोंताम सानामसु जा समति प्रमोथनि बियो अब त आनि बिबिया आनि बियो खे आं बाहाय आं संगठन आं स्ट्रंग खायने अब आनि बियो आं त्रिपुरा म था तमा खायने खलाया आबानि देखबार करै কিন্তু বর্তমানে তাবুক আং বিজেপি জনজাতি নং সামকাং দङ এবং আন জনজাতি বাইরে আং তুইনা আं সংগঠন তালखे সংগঠন আं গরাইনাय तिसाका नायदि चिनि चिनि दीर्घदिन ত্রিপুরামতা খাইফাইনাय बेलायखे करंजाक आं हायगेन ত্রিপুরামতা খাইजाक बबु लांचित बंचित एवं चिनि इ जागाव ना दङ एमडीसी ना दङ एमएलए ना दङ कयबो कारण जों कोन सुजुग सुबिदा माइया जों बंचित लांचित खाइ तनजागो हाइन बाङै जों ताबुक जेहेतु जनरल सीट जों अर जागा कोन आंचलिक पार्टी खायनाय चिनि कोनो दिन साफल लङमिया एवं डेभलप नि सामुं दाङमिया आइनि बाङै तिनि जतन ब्रक तिनि इ बीजेपी पार्टी पताका तला फाइबायका इनके बुसकांगो ताय बीजेपी ओ हामनाय रक्तो जं म थारनि अवश्य दङ खोनाबो जयनिं अंगै मानो जयनिं अंगनाय सीपीएम नि फाइका बा बीजेपी नि मथानि फाइ दङ तै फाइनाय म हाके जयनिं अंगै दङ साब्रुं ब्रुं जयनिं अंगै दङ गेसाराव पारानबो मुंखे तिलाबारी कॉलोनी बोर्ड नंबर 48